पिला माने आज ये वीडियो रे आमे गोटे सुंदर गपटिए पढ़िबा। अच्छा कहले पिला माने गपटीर ना कोन ना गपटीर ना होउची बुद्धिया मांकड़ बोका कुंभीर। अच्छा कहले पिला माने एही गपटी त माने आगुरु पढ़िछ कि नाही? अच्छा हो जदि न पढ़िछ ताहले एही वीडियो रे आज आमे एही गपटी को भल भाबरे पढ़िबा एवं बुझिबा। ता पूर्व पिला माने तमाने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो। तो पिला माने सब्सक्राइब कले कोन हेबो ना तमाने प्रत्येक दिन घरे बसी मोबाइल सहायता रे एही परे गुटिए गुटिए गप पढ़िबो एवं सुनिबो। तो पिला माने आमे आउ डेरी न करी देखिबा एठी मांकड़टी किपरि चतुर होईची आउ कुंभीर एठी किपरि बोका होईची। भागीरथी नदी कूଳରେ गोटे जामुकोଳି गछ थिला। से गछरे मांकड़टिए बास करिथाए। गछरू पाचिला जामुकोଳି खाई खुशीरे थाए। से नईरे कुंभीरटिए मध्य थिला। से प्रतिदिन नई कूलକୁ आसी गछ तळे पड़िथिबा जामुकोଳି खाए। सबुदिन आसुथिबारु मांकड़ सह तार बंधुता हेला। से ता सहित खुशी मजा गप हुए। मांकड़ ताकू पाचिला जामुकोଳି खाइबाकू दिए। एहीपरि किछि दिन कटिगला। गोटिए कथा सबुबेले कुंभीर मनरे आसे। मांकड़ सबुबेले मिठा जामुकोଳି खाउछि। तार कलिजा भारी मिठा होइथिबो। ताकू किपरि खाइबी एमिति भाबु भाबु ताकू गोटिए उपाय दिसिला। दिने से मांकड़ को कहिला, मांकड़ भाई आज तुमे आम घर को आस। मु तुमको पिठीरे बसाई नहीं जीवी। आम घर बुलाई तुमको छाड़ी देई जीवी। मांकड़ एथिरे राजी होइगला। कुंभीर पिठी उपरे बसिला। कुंभीर पानी रे पहरी चलिला। अधा बाट गला परे कुंभीर अटकी जाई मांकड़ को कहिला, मांकड़ भाई मु तुमको कौन पाई आनिछि जानिछ? तुमे मिठा जामुकोଳି खाउछ। तुमर कलिजा बहुत मिठा होइथिबो। मु ताकू खाइबी। एहा सुनी मांकड़ कुंभीरर खराब बुद्धि जानी परिला एवं संगे संगे कहिला, कुंभीर भाई तुमे ए कथा मते आगरु कहिलो नाही। वर्तमान मो कलिजा पाइब नाही। कुंभीर पचारिला काहींकी? मांकड़ कहिला, मु कलिजाटिकू गछ कोरडरे रखी आसीछि। तुमे मते नई कूलକୁ नेई चल। मु गछ कोरडरू कलिजा आनी देबी खाइब। एहा सुनी बोका कुंभीर ताकू नई कूलକୁ नेई आसिला। मांकड़ एका डियारे जाई गछ डालरे बसी पड़िला। कुंभीर को कहिला, आरे बोका किए कौन काहार कलिजा को बाहर करी कोरडरे रखी थाए? ए कथा सुनी कुंभीर लाज मुहरे पानी भितर को चलीगला। पिला माने प्रथमे आमे पढ़ी नेले तापरे आमे बुझिबा। भागीरथी नदी कूଳରେ गोटे जामुकोଳି गछटिए थिला। से गछरे मांकड़टिए बास करुथिला। गछरू पाचिला जामुकोଳି खाई से बेस खुशी रे थिला। पिला माने से भागीरथी नदी कूଳରେ गोटे जामुकोଳି गछटिए थिला। से गछरे मांकड़टिए रहुथिला। से गछरू पाचिला जामुकोଳି खाई बेस खुशी रे थिला। से नईरे कुंभीरटिए मध्य थिला। से प्रतिदिन नई कूलକୁ आसी गछ तळे पड़िथिबा जामुकोଳି खाए। सबुदिन आसुथिबारु मांकड़ सह तार बंधुता हेला। से ता सहित खुशी मजा गप हुए। मांकड़ ताकू पाचिला जामुकोଳି खाइबाकू दिए। कौन हेछि पिला माने ना भागीरथी नदी कूଳରେ गोटिए कौन जामुकोଳି गछटिए थिला। से गछरे मांकड़टिए रहुथिला। आउ से गछर पाचिला जामुकोଳି खाई मांकड़टी बेस खुशी रे थिला। से नईरे कुंभीरटिए मध्य रहुथिला। से प्रतिदिन कौन करे ना नई कूलକୁ आसी गछ तळे पड़िथिबा जामुकोଳି खाए। सबुदिन आसिबारु मांकड़ सह तार बंधुता हेला। से दुई जण जाक सांग हेले। से ता सहित खुशी मजा गप हुए। दुई जण जेहेतु बेस भल सांग थिले सेथिपाई सेमाने प्रत्येक दिन खुशी मजा गप मध्य करिथांती। मांकड़ ताकू प्रत्येक दिन पाचिला जामुकोଳି खाइबाकू कुंभीरकू दिए। एहीपरि तांको भितरे बंधुता गढ़ी उठिला। एपरिकी किछि दिन बीतीगला।
ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ମନରେ ଆସେ। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି। କୁମ୍ଭୀରଟି ଭାବିଲା, ଏ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ କେତେ ମିଠା। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଦିନ ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି। ତାର କଲିଜା ଭାରି ମିଠା ହୋଇଥିବ। ଆଉ ତାକୁ କିପରି ଖାଇବି? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦିଶିଲା। ଦିନେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଆଜି ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ମୁଁ ତମକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଇଯିବି। ଆମ ଘର ବୁଲାଇ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି। ପିଲାମାନେ, ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? ନା କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ନା ସେ ଯେହେତୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି କ'ଣ? ନା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ କେତେ ମିଠା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ ଏହି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି। ତାର କଲିଜା କେତେ ମିଠା ହୋଇନଥିବ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜା ଖାଇବ। ଦିନେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ? ନା କ'ଣ କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ? ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଆଜି ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଇଯିବି। ଆମ ଘର ବୁଲାଇ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ପିଠି ଉପରେ ବସିଲା। କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ପହଁରି ପହଁରି ଚାଲିଲା। ଅଧା ବାଟ ଗଲା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଟକି ଯାଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଜାଣିଛ? ତୁମେ ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛ। ତୁମର କଲିଜା ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି। ପିଲାମାନେ, ତମାନେ ଏହି ଛବି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ କୁମ୍ଭୀର ପିଠି ଉପରେ ବସି ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିପରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୁମ୍ଭୀରର ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ପାଖରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଏହା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀରର ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ତୁମେ ଏ କଥା ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଲିଜା ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ କହିଲା? ନା କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ନା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ କଲିଜାଟିକୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖି ଆସିଛି। ତୁମେ ପାଇବ କୋଉଠୁ? ମାଙ୍କଡ଼ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ମୋତେ ନଈକୂଳକୁ ନେଇଚାଲ। ମୁଁ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ କଲିଜା ଆଣି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବିନେଲା। ସେଇଠୁ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ କଲା? ନା ଏହା ଶୁଣି ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ନଈକୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଏକା ଡିଆଁରେ ଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ କ'ଣ କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼? ନା କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ଆରେ ବୋକା କିଏ? କ'ଣ କାହାର କଲିଜାକୁ ବାହାର କରି କୋରଡ଼ରେ ରଖିଥାଏ? ଏ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଲାଜ ମୁହଁରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ଟି କେତେ ଚାଲାକ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରଟି କେତେ ବୋକା। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା କୁମ୍ଭୀରର ପିଠି ଉପରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଡିଆଁରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କୁମ୍ଭୀର ଲାଜ ମୁହଁରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ତମାନେ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ନା ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ନା ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ପିଲାମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ସିନା ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିପାରିବ। ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗପ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ପିଲାମାନେ, ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।